akibat rudal Rusia di Metula, Israel Utara. Saudara, inilah bagian kedua dari liputan eksklusif YouTube Fakta Israel dari Metula, kota di perbatasan Israel dan Lebanon. Fakta Israel, satu-satunya media sosial dari Indonesia. Mobil ditinggal, bisa lihat semuanya pergi evakuasi, mengungsi. Rumah yang bagus, ini tempat penginapan, bed and breakfast. Anda bisa membayangkan pemilik penginapan ini tentu kehilangan pemasukan akibat serangan Hezbollah yang pastinya berdampak pada kehidupan keluarga tersebut. Lingkungan tempat tinggal di Metula ini sebetulnya sangat nyaman untuk dihuni, seandainya saja tidak bertetangga dengan kelompok teroris. Rombongan wartawan dibawa ke pemukiman warga Metula dengan menggunakan rompi anti peluru dan helm anti peluru. Cuma Fakta Israel yang tidak mengenakan rompi dan helm. Wartawan lain memakai rompi di dalam jaket atau sweater mereka. They're actually an area of 5 kilometers broad that there's no people there. They're only soldiers. רצועת ביטחון, אנחנו אומרים זה רצועת ביטחון שהיא רק חיילים. The security border, security strip. Security strip, yes. Of 5 kilometers, there are no civilians, only military. Nah, ini dia mau menjelaskan safe house lagi yang disebut dalam bahasa Ibrani Mamat. Hingga pertengahan Maret 2024, saat Fakta Israel datang, sudah 130 rumah dari 650 rumah di Metula yang terkena dampak serangan Hezbollah. Tetapi di saat Israel membalas serangan Hezbollah, dunia senantiasa menganggap Israel yang menyerang duluan. Padahal sangat jelas, Israel tidak tertarik berperang dengan siapapun, termasuk dengan Hezbollah. Israel sudah cukup sibuk menghadapi Hamas di Gaza dan repot mencegah aksi teror di Yudea, Samaria, dan Yerusalem, sehingga sangat tidak masuk akal jika Israel menginginkan perang di perbatasan Israel Utara. רואים שהוא שרוף, כן? כל הקומה העליונה שרופה לגמרי. The entire upper floor is totally burned. אני אנסה לבדוק אם פתוח והם ירצו Di bagian לצלם בפנים. atas אני אנסה terbakar. רגע Anda bisa לבדוק. lihat di bawah atap ada seperti terbakar. בא ראש המועצה, ולפני חודשים נמצא. Semua jurnalis di sini, jurnalis asing, dan mereka semua melaporkan dalam bahasa mereka. Wow. Makanan tinggal begitu saja, bisa lihat. Saudara, jejeran pohon pinus yang berada di pandangan depan kita, itulah perbatasan Israel dan Lebanon. Baju-baju tidak sempat diangkat, Anda bisa lihat baju-baju semua dalam keadaan wartawan Korea Selatan. Nah, baju-baju. Mereka mengungsi tanpa membawa barang-barang pribadi mereka karena kita bisa lihat masih ada jemuran, masih ada snack yang tertinggal di meja.
dan masih ada pakaian yang masih digantung. Karena itu Bapak Ibu semua, situasi yang dialami Israel bukan hanya di wilayah Israel Selatan, tetapi juga di Israel Utara, yakni perbatasan dengan Lebanon. Ada wartawan dari Bosnia, dari Rusia, dari Taiwan, dari Jepang. Nah, sekarang saya coba masuk ke dalam. Bisa lihat pecahan kaca. Karena bisa. Saudara, saat ini fakta Israel memasuki rumah yang ditinggalkan pemiliknya. Oke, orang-orang pergi dalam keadaan tidak bisa berkemas. Mereka semua terburu-buru. Ruang keluarga yang kena roket. Nah, kami sekarang coba naik ke atas rumah. Banyak sekali pecahan kaca, Anda bisa lihat semua masih seperti keadaan semula. Nah, ini seperti terbakar. Bisa lihat. Lihat, semua ini bekas terbakar. בבית הזה 4 אנשים גרו בבית הזה. 4 people live in that house. כן, ואתם רואים אין להם לאן לחזור. לא, אין פה זוג ושני ילדים גדולים, ילדים. It's a couple and 2 older kids. כן. אפשר לראות שאין להם לאן לחזור. They have nowhere else, they don't have a way to come back. So Where are they living now? בטבריה בבתי מלון. כל מטולה פונתה לבתי מלון. They are in hotels in כל התושבים. But were the people inside this house when the attack happened? איפה הם היו כשזה קרה? בטבריה, בטבריה. פינינו אותם. צריך לזכור, ב-16 לאוקטובר פינינו את התושבים. In October 16th, כל התושבים פינינו they החוצה. have left Metula, okay? Everyone left Metula. בגלל שחיזבאללה התחיל לירות פה, לא בגלל, לא פינינו Hezbollah אותם. started firing. And when did this attack happen? זה מתי קרה? זה בסוף דצמבר. By the end of December. סוף דצמבר, לא, תחילת ינואר בערך. Beginning of January. בלסקי. בלסקי זה משפחת המייסדים. צריך לזכור, מטולה בת 128 שנים. Metula is 120 years old. הרבה לפני הקמת המדינה והרבה לפני הקמת לבנון בכלל. בסדר? היישוב הזה. Jadi penghuni rumah sudah pergi evakuasi terlebih dulu pada 16 Oktober 2023, sehingga ketika rudal Hezbollah jatuh di rumah ini, penghuni rumah selamat. Saudara perhatikan dinding dan juga langit-langit serta tiang di rumah ini yang semuanya tampak terbakar akibat serangan dari Hezbollah. Media mainstream dari Indonesia tidak ada di Israel, sehingga link liputan YouTube Fakta Israel ini sangat penting untuk Anda bagikan agar publik Indonesia memahami alasan Israel memerangi Hezbollah jika terjadi perang terbuka antara Israel dan Hezbollah di Lebanon. I asked him if this is the most difficult time in the whole history of אז צריך לזכור, מטולה נוסדה ב-1896 לפני 128 שנים, בסדר? הרבה לפני הקמת המדינה והרבה לפני הקמת לבנון, בסדר? וב-1920 שהערבים שהיו בעמק החולה תקפו פה את הצרפתים והבריטים שהיו במטולה, תושבי מטולה לקחו אותם ללבנון, לצידון,
ומשם באוניות לחיפה, והם חזרו אחרי חצי שנה ביבשה למטולה. ב-1920, זה פעם ראשונה שפינו את מטולה. שהיו הצרפתים והבריטים. Were evacuated was in 1920. Since 1920, this is the only second time, and since Israel was constructed and was built, it's the first time that the citizens of Metula have been evacuated. Actually, so it's very bad time for the city and for the citizens. Yeah, you explain the history of it. The Arabs attacked the British. Saudara, pasca Perang Dunia Pertama, Inggris dan Prancis berbagi wilayah bekas jajahan Ottoman yang kalah perang. Prancis mendapatkan Lebanon, Inggris mendapat tanah Yudea yang diubah namanya oleh Kaisar Romawi Hadrian menjadi Palestina. Inggris berkuasa di Yudea atau Palestina sejak tahun 1917. Saudara, Hezbollah, kelompok teroris di Lebanon ini mampu menyasar benda bergerak seperti mobil. Saksikan liputan Fakta Israel selanjutnya. Damai hanya bisa tanpa terorisme. Salam damai dari Fakta Israel.